हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो केमती अच्छे आशा कर भलରେ ଥିବେ। तो बहुत दिन पूर्व गोटे भिडियो बनई यहाँ मोर लास्ट ब्लॉग बोली तो पाखापाखि एटा 2 मास हो। तो आज आउ गोटे ब्लॉग बनाऊँगी कि यहाँ प्राय मोर 2 मास पर यहाँ आज ब्लॉग बनाऊँगी। तो देखिए माने गोटे नुआ रूम रेडी है तो यहाँ आम कंपानी रूम तो पूरा रेडी हो जाए कि खाली झरकाटा बाकी अच्छे झरकाटा लगे झरका लगेगा रूम पूरा रेडी हो पर्सनल रूम भाया। तो ये कड़ फड़ देख पारे सब हो पेंट तो कलर कामटा है कलर कामटा हम ये थाक भाया कि बनाई तो वारिंग फारिंग सब हो सारी है वायरिंग सब हो जिनपतर किसी सिपेनी। तो ये देख पारे गोटे बोर्ड लगी ये फ्रिजटा रखा भल हम। तो जहाँ भी हो बहुत दिन पर आज गोटे ब्लॉग बनाऊँगी तो आग को प्राय मु भावुँ कि वीडियो कंटिन्यू करी कहीं कि बहुत किसी प्रोब्लेम होता लाइफ रे तो किछटा सॉल्व हो गलानी आ किछि बाकी अच्छी। तो टाइम माने बहुत कम टाइम एबे बाहर करके किछि कामटा करियो जाउची जेमिति कि मोर इनकम रे 2-3टा रास्ता अच्छे। तो गोटे भावुची छाड़देवी मैं छाड़देवी एटा आउ क्या हैंडल करके से कामटा करी। तो देखिए जदि माने बहुत माने मोर आ गोटे गाड़ी भी ये अच्छी बेंगलोर जोटा कि मो येलो बोर्ड गाड़ी भड़ा जाए तो सीटा मुझे चलाए माने टाइम हेले पार्ट टाइम रे काम करे हेटारे। तो सीटा आउ जन ड्राइवर आसबार अच्छे जदि सीटा आसला तो से काम फ्री हो मुझे फ्री हो तो मोर भी बहुत किसी सेटअप मु करी रखी आज नुहे पाखापाखि हो गला के 2-3 वर्ष हम से जिन मो पाखे अच्छे तो मत के जाए से सब कम जाए आउ टाइम बहुत कम से मुझे सब साइड रखी किंतु से सब इन्वेस्टमेंट होती तो ताको सब काम लगे पड़ो। तो देखा पाखापाखि जदि काली जड़े आसबार अच्छे जदि आसला तो जब सेट होगा तो सेटा संभाल दब मुझे फ्री हो फ्री होगा मैंने जानते मु बसवा लोक नुह कि बसिया छुआ नुह मु मोर नेक्स्ट जोड़ा अच्छे प्लान अच्छे सेमती काम हम आउ फसी जाइए मतलब कौन ना किसी लोक किसी मैं साज्य करके मुझे फसी जाइए लोक किसी पैसा मु बहुत माने साहाଯ୍य करी बहुत जिन फसी जाइए कहीं किसी छुआ अच्छा मेडिकल मैंने पड़ी थे से कहे कि भाई पैसा दियो कौन दियो से पैसा दब कि भल हो माने तमें किए ना से किए एमती बहुत साहाଯ୍य कर भी मुझे से सब साइड हो क्या इमोशनल कथार फसवा छुआ नुह कितु से फसी जाइए से सब पैसाटा सब मत निजे सुझा पड़ा आहरी किसी अच्छी बाकी अच्छी सुझा पड़ो। तो से सब सब टेंशन रोली। तो जहाँ भी हो सब किसी क्लीयर हो आसला अल्प किसी अच्छे क्लीयर करदे धीरे धीरे किसी ना जी पैसा फाँकीदेला माने हॉस्पिटल पड़ी थे बाप भाई कई साहाଯ୍य कर मुझे साहाଯ୍य करी कौन ना जो पैसाटा मागिदेली कौन ना पैसा मागुची कौन कर सब अलग कथा कौन कह लोक साहाଯ୍य करके असुविधार पड़ी कहीं मो मो निजपाई आज जाए मुझे असुविधार पड़नी ये छुआ माने साहाଯ୍य करके आज असुविधार पड़ी मु नुहे बहुत लोग एमती हेल्प करके बहुत असुविधार पड़ते केवल मु एका नुहे कहीं मैं देखिए जो जी विपद पड़ते से खोजे माने सांगसाथी सब से खोजे भाई से खोजे निज रक्त भाई भी से साहाଯ୍य करें मुझे साहाଯ୍य कर छाड़ से कही लाभ ना
ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ଡାକୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପପୁ ଭାଇ, ପପୁ ନନା, ପପୁ ଭାଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ମାଗିବ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୁମ୍, ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ରୁମ୍ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପର୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ସବୁ କିଛି କାମ କରିଦେଲି, ଖାଲି ଏ ଝରକା କାମଟା ବାକି ଅଛି। ଝରକା କାମଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆସିଲା ସେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ରୁମ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ପକ୍କା। ଆଉ ରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ କଲର୍ କାମ ବି ସରିଯାଇଛି, ୱାରିଂ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏପଟ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ କାଲିକି ଆସିବ ସେ ଲୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାମ ବି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ସେଟା ବି ପରେ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ କିଛି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସେ ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତା ସାଲରୀ ସବୁଥିରେ ରୁହେ ନା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାହେଲେ କରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି। ଫ୍ରି ନହେଲେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୁଟି ମାରିକି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାମ ଲଗାଉନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଆସିବ। ଡେଲି ନ ଆସିଲେ ବି ସପ୍ତାହରେ ମାନେ 3-4ଟା ନିହାତି ଆସିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତ ରୁମ୍ଟା କମେଣ୍ଟ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ସ ଫାଇଟ୍ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଖଟପଟ ପଡ଼ିବ। ପଲଙ୍କ ତ ପଡ଼ିବନି, ବଜେଟ୍ ସର୍ଟ, ତ ଖଟ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମ୍ପାନୀ ବନା ହେବ। ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସରିନି ସବୁ, ପାଖାପାଖି 90% ସରି ଆସିଲାଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍, ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ହେବ, ସେସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କରିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏ ରୁମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ମୁଁ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଏକା ରହିବି, ତ ନିହାତି ଭଲସେ ବନେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗର ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।